Nasikop sa mga personahe sa PDE Bukidnon ang duha ka estudyante sa gikasang drug bypass operation alas 6:34 sa gabi niadtong Oktubre 14, 2025 dito sa may Village 16, Musuan Dulugon Maramag, Bukidnon. Ang mga suspitsado, gilang sila si Dovi, 21 anyos, Olitawo, residente sa Barok 1, Halapitan, San Fernando, Bukidnon, og alas Ronald, 25 anyos, Olitawo, og residente sa Barok 7, Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. Nakuha sa duha ka mga estudyante ang mga gituhang dahon sa marijuana nga motimbang sa 12 gramos nga adunay standard drug price nga 1,440 pesos. 5 ka vape refill cartridges sa gidudahang marijuana oil nga adunay street value nga 16,000 pesos o gituohang mga liquid marijuana juice. Dugang sa nasakmit ang 500 pesos nga bypass money, usa ka unit sa cellular phone ug usa ka unit sa motorsiklo. Ang mga dinakpan nagtingkagol na sa prisuhan samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, aron niya kanunay himsugong panawas, tumar sa santon, vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C nan acidic mo nga dili hapdo sa tiyan ug ulcer matambalan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Nostrum Villafranca, X7 News.